B category. Bogo versus Bogo City versus Karkar City. Elimination round na to ha sa ato ang Todis League dire sa Toledo City Open volleyball dayon. Bola sa Team Bogo. Tagak kuha sa Karkar. Iguali 0 pa, iguali 0. Game 1 of the best of 3. Elimination round. Class B category. Bogo City versus Karkar City. Iguali 0 lagi po, iguali 0. Bola sa Team Bogo City. Bang. Pangulatan na Team Bogo. Ala kaniha. Good item. Wait, 1-0 na, 1-0. Bola sa Team Bogo para dos. Wait. 2-0 na, 2-0. Karkar. Side out, side out. Bola sa Team Karkar City. Servisyo Jeffrey of Team Karkar. Bang! Wait. Ono dos. Kene para iguales ni sa Team Karkar City. Wait, iguales dos na. Iguales dos na sa atong elimination round. Battle of Class B. Tuhok mo ni Jeffrey. Out ball. Bola sa Team Bogo City. Ernie. John Carl. Bogo City on the attack. Out ball. Ang tira. Side out. Igualis dosa sa atong game 1 Elimination round. Battle of Class B. Kini kabahin sa atong Todis League dire sa Toledo City Open volleyball dayon. 3-2 na. Erne, bombing the defense of Team Bogo City. Added by John Carl. Kiday by Jeffrey. Out ang bola. Side out. Bola sa Team Bogo City. Diri sa atong kilirana si Madam Chambi. Madam Jinky. Mao nay advisor sa Team Karkar City. Ginaiba ni John Carl. John Carl again. Saul pas Team Bogo. Bumbahan ng irne. Lagi duk-duk na mayo sa Team Karkar ang Team Bogo City. Kaniha John Carl. Tara. Grabe yan. Sinaumanay na. Team Bogo City prevails. Igualis 3 na Out ball. Team Bogo City. Side out. Igualis 3 sa atong game 1 Ang mudaw gani mo abante ngadto sa another round. O ang mapilde John Carl. Win. 4-3.
1 point ball game ha, in favor of Team Karkar City. Servisyo John Carl. Lobog yatag John Carl. Sabit ang pamatay na tira. Side out mula sa Team Bogo City. 4-3 sa 4-3 kini parigualis ni. Jeffrey kuha pa. Erne. Out ball. Bola sa Team Karkar City. Servisyo Jeffrey Bartiana. Jeffrey again. Libaos ang Team Bugo. Atake. Sabit ang tira. 5-3. Herne. Out ka dong Herne. 5-3 mula sa Team Bogo City. John Carl again, may lupad na. Herne. Jeffrey. Gilatos mayo. My guys, sabit. Side out, bola sa Team Karkar. Karkar City. Battle of two cities, Karkaran, Bugo. Who will prevail? Wala ka na dyan, Carl. Uha pa. Erne. May bawas ang Team Bugo. Erne. Nice defense. Dyan ka, pamig ka defense. Puagsik ang bola sa Team Bugo. Ano? Tolbong pa naglalis. Kaya ni Sod ang bola. Good ball daw, sabi ng officiating, good ball. Bola tumama sa post ng net. Side out. Good item. 5-3. John Carl. Bugo, gitagakan ng Karkar. John Carl. Kuha pa man. Kana, linaw na. Walang kataw-tao. Goodbye Philippines. Bola sa Team Karkar City. 5-3 kini para size. John Carl. Ene pagpang. Sagna to ninyo. Race size. This halftime is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng ulamin sa sarap, mapalitan ninyo ha sa Poblacion Karkar sa Maricel Anthony Store. Kung Arnoco Ono Disco Mobile, kung naamoy disco niya sa inyong mga barangay, ay mo panupo, ay mo duha-duhag tawag sa Arnoco Ono Disco Mobile. DJ's favorite disco mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa mukasog nga baho. Bola sa Team Bogo City. Servisyo Jojo. Pang! Rak Bogo. Guys. Grabe mo na kastigo Jojo. Pang! Pang! Ay! Three size. Jojo. Unad. Tagak bay. Kamang. Jeffrey. Wala ka niya. Wag! City 3. Kene para 8. Out ball ang Team Bogo. Sumobra ang tira ni Unad. 8-3, 5 puntos na ang kalamangan sa Team Karkar City sa ating Game 1 of the Best of 3. 9-3 na.
Anim na. Lock kaniya. Jojo. Bang! Sanggang pa. Lock kaniya. Abdi ka sa tibugoy. Gilabay gawas. Nakalok atong passport. Ang pula sa Team Karkar City. Bola sa Team Bugo. Unad to serve. Bang! Fire in the hole. Sabit. Tris 9 ha, Tris 9. Servisyo John Carl. Unad to Erne. Long Erne. Kinsa yan Jo? Servisyo Team Bugo. La. Jan Carl kuha pa. Tuas pikas. Kuang Jeffrey. Erne again. Depended by Unad. Unad gipakamang. Kuha kabot. Cuatro nueve, kini para 5. Jojo, pouring in. Out ball. 4-9 ha, 4-9 kini para Servisyo Erne. Jojo, to Jeffrey. Pan ang depinsang Unad. Gis 4 na. Servisyo Jeffrey Erne. Jan Carl, ipabuto. Jan Carl again. Outside kay Unad, basa kay Unad. Jojo to the rescue. Gipa ka man Jan Carl. Gitubag sa rescue ban sa Team Bugo. Jojo. Ay, laom tunnel miyagi. 11-4 para daw sa game 1 ng Team Karkar City. Batok sa Bugo City. Jan Carl binubuan tira. Sangos panganod, side out mula sa Team Bugo City. Servisyo Jojo. Yay! Fire in the hole! Jojo. To shot attack of Team Bugo. Out ball. Servisyo Jeffrey. Unad. Jeffrey binumbasa ire. Pasok. Binaog na ang Team Karkar City sa itong game 1 ha. Coming up, game 2 mga igan.